Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Silakan bagi antum yang hadir di dalam daurah ini untuk membawa catatan, untuk membawa alat tulis agar bisa menulis yang perlu ditulis berkait penjelasan yang akan disampaikan oleh Syekh kita. Nah, Syekh. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الكرام الإخوة والأخوات في هذا اللقاء في شرح متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية لدورة تأهيل السند. طبعا يا إخوة لابد أن ننبه على أمر، أنه ليس من الضروري أنه من أخذ تحفة الأطفال والجزرية أن يذهب إلى السند. كثير من يأخذ تحفة الأطفال ويأخذ السند ولكن قراءته ليست جيدة، مخارجه وصفاته ليست جيدة، وطبعا الجميع سيخضع للاختبار بعد نهاية الدورة حتى نقرر من يذهب إلى السند. لماذا؟ لأنه لابد أن تتعلموا جيدا وأن نفهم جيدا. طبعا سيتخلل أو سيكون خلال هذه الدورة التطبيق، ونعلمكم إن شاء الله، وإن شاء الله كلكم تكونون قد أجزتم إن شاء الله. نعم. Baik, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Hadirin rahimakumullah, disampaikan oleh Syekh bahwa bukan sesuatu yang darurat, jadi sesuatu yang penting, sangat luar biasa ketika antum mengikuti Tuhfatul Atfal dan Al-Jaziriyah untuk mendapatkan sanad Allah dan kemudian masuk ke dalam sanad. Banyak sekali para pembelajar baik Tuhfatul Atfal maupun Al-Jazariyah yang pada akhirnya belum mempunyai kategori untuk masuk ke dalam sanad, karena di akhir ketika diikhtibar atau mendapatkan ujian secara bacaan masih perlu diperbaiki dan secara pemahaman juga masih perlu diluruskan. Maka pembelajaran tentang Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari ini adalah sebuah hal yang penting. Benar, nanti di dalam pelaksanaannya antum akan mendapatkan latihan-latihan. Dan juga insya Allah antum di akhir diupayakan seluruh peserta yang mengikuti daurah ini, Tuhfatul Atfal dan Al-Jazariyah pada akhirnya bisa mendapatkan syahadah, mendapatkan kemungkinan ketika di akhir dari daurah ini. Nah, insya Allah. طيب عندنا يا كرام متنان، متن الجزرية ومتن تحفة الأطفال. قبل أن نبدأ أن نذهب إلى السند لابد أن نشرح متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية. لماذا نطلب الجزرية ومتن تحفة الأطفال؟ نستطيع القول أن متن الجزرية ومتن تحفة الأطفال هما جامعان لكل أحكام التلاوة والتجويد الخاصة برواية حفص عن عاصم، يجمعان كل أحكام التلاوة والتجويد الخاصة برواية حفص عن عاصم إلا موضوع التقاء الساكنين، هو لم يذكر لا في متن الجزرية ولا في متن تحفة الأطفال، لم يذكر، ولكن ذكر في السلسبيل الشافي، ولكن أنا سأشرحه لكم إن شاء الله في آخر الدورة في الجزرية. سنشرح لكم حكم التقاء الساكنين في آخر أو بعد أن ننتهي من الجزرية وتحفة الأطفال. لماذا؟ لأنه حكم موجود في رواية حفص عن عاصم لكنه ليس موجودا في المتن، لا في متن تحفة الأطفال ولا في متن الجزرية. نعم. Dan hari Allah, kenapa yang dipilih adalah matan Tuhfatul Atfal dan Al-Jazariyah? Karena kita mendapatkan sebuah pendapat bahwa ini dua matan ini, yaitu matan Al-Jazariyah dan Tuhfatul Atfal, kedua matan ini mengumpulkan seluruh hukum yang diperlukan ketika kita ingin memahami Hafiz an Asim, ketika kita ingin memahami qiraah Hafiz an Asim. Tetapi hadirin Allah, ada yang tidak tercakup di dalamnya, yaitu iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain tidak terdapat di dalam Tuhfatul Atfal maupun Al-Jazariyah.
Walaupun iltiqa'us sakinain adalah sebuah bab yang penting di dalam pemahaman tentang riwayat Hafiz an Asim. Dan pembahasan tentang iltiqa'us sakinain insyaallah akan ditambahkan oleh beliau mengambil dari kitab Salsabil Safi. Yang insyaallah akan dibahas ketika kita ada di akhir pembahasan Matan Al-Jazariyah. Di kurang lebih 3 bulan ke depan, hadirin Allah. Di akhir dari bulan ketiga, kita akan masuk ke dalam pembahasan iltiqa'us sakinain, sebuah bab yang tidak terdapat di dalam kitab Tuhfatul Atfal maupun Al-Jazariyah. Sesuatu yang penting, tapi memang tidak tercantum di dalam Tuhfatul Atfal maupun Al-Jazariyah. Ada pembahasan tersebut di dalam kitab Salsabil Safi, sebuah kitab yang lebih tebal dari Al-Jazari. Nah, insyaallah. نعم طيب سنبدأ إن شاء الله بشرح هذه الأبيات وسنبدأ أولا يا كرام بمتن تحفة الأطفال فسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. فأطلب من الإخوة جميعا يعني الذين يعني يريدون أن يستمروا معنا في الدورة أن يعني يحضروا الورقة والقلم والقرطاس وغير ذلك حتى يعني إذا كان هناك أي شيء يسجلونه عندهم في القرطاس ويكون ذلك أفضل إن شاء الله. نعم. Baik, Allah, bahwa kita akan memulai dari matan Tuhfatul Atfal. Maka bagi antum yang berkenan untuk melanjutkan daurah ini bersama beliau, bersama kami, silakan menghadirkan warqah, menghadirkan kertas dan kolam dan tulisan dan pena untuk menulis segala apa yang disampaikan. Ada hal-hal yang tidak terdapat di dalam penjelasan kitab-kitab yang lain, dan kita akan menjelaskan dari apa yang Syekh syarh nanti, dari apa yang Syekh sampaikan, agar antum bisa mencatat, bisa merekam apa-apa yang disampaikan oleh Syekh untuk kedepannya menjadi pemahaman, kedepannya menjadi sebuah keilmuan yang antum dapatkan. Nah, insyaallah. نعم. نبدأ أولا بترجمة الشيخ سليمان الجمزوري. يقول الناظم بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. فعندما نقول يقول راجي رحمة الغفور، دائما يا كرام النظام الذين ينظمون الأبيات الشعر دائما يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، دائما عندما يذكرون ويطلبون رحمة الله تبارك وتعالى في كل أحوالهم. لماذا؟ لأن حتى يوفقهم الله تبارك وتعالى. حتى في متن الجزرية يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي. في متن تحفة الأطفال يقول راجي رحمة الغفور. فالكل يرجو رحمة الله تبارك وتعالى والكل يرجو عفو الله تبارك وتعالى. وهذه من عادات العلماء الذين يريدون أن يؤلفوا أي كتاب. نعم. Baik, Allah, di sini kita mendapatkan sebuah permulaan di dalam kalimat yaqulu raji rahmatil ghafuri. Di sini ada kalimat yakun, artinya ada berucap yaqul raji rahmatil ghafuri, yang berharap kepada rahmatnya Allah yang maha ghafur, yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Dan hadirin Allah, disinilah para penulis atau ulama ketika memulai sebuah mu'allafat, sebuah kitab, sebuah karangan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya berkait tiap hal. Ini adalah permintaan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemudian hadirin Allah kita mendapatkan di berbagai macam mu'allafat, di berbagai macam kitab yang kita dapatkan yang dikarang oleh ulama, bagaimana para ulama meminta rahmat, meminta ghafur, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam matan Tuhfatul Atfal yaqulu raji rahmatil ghafuri. Di dalam matan nanti Al-Jazariyah juga sama. Yaqulu, di dalam permulaannya akan disebutkan hal yang mempunyai makna yang sama, di mana yang bersangkutan meminta taufik dari dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah adat, adalah sebuah kebiasaan para ulama ketika memulai sebuah
kitab, penulisan sebuah kitab. Naam, Syekh. طيب ثم يقول يعرف بنفسه يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. سليمان الجمزوري، من هو سليمان الجمزوري؟ صاحب متن تحفة الأطفال، وهو المتن يعني المشهور عند جميع من يريد أن يتعلم التجويد. وكل من يبتدئ بعلم التجويد ويريد أن يتعلم علم التجويد لابد أن يدرس هذا المتن، لابد أن يدرس هذا المتن. لماذا؟ لأنه يعتبر مقدمة لعلم التجويد، مقدمة لعلم التجويد. نعم. Dan hari kalau di sini sebutkan Sulaiman Al-Jamzuri. Siapa Sulaiman Al-Jamzuri? Hadirin Allah, tentunya ini adalah sebuah kalimat yang menyampaikan tentang sang pengarang Tuhfatul Atfal. Ini adalah sebuah matan Tuhfatul Atfal yang masyhur di antara para pembelajar tajwid. Bagi mubtadiin, bagi orang-orang yang memulai pembelajaran tentang tajwid, maka dia adalah muqaddimah. Maka dia adalah awal-awal atau muqaddimah li ilmi tajwid, untuk ilmu tajwid dipelajari yang masyhur, dan dia sesuatu yang masyhur, yang terkenal di muka bumi ini berkait para pembelajar tajwid untuk mempelajari berkait tentang hukum-hukum tajwid terkhusus dari riwayat Hafs sama Asim. نعم. اسمه يا كرام سليمان ابن حسين ابن محمد. اسمه سليمان ابن حسين ابن محمد. والجمزوري هذه يعني نسبة إلى قرية جمزور، نسبة إلى قرية جمزور. وقرية جمزور هذه تقع في مدينة طنطا بمصر، تقع في مدينة طنطا بمصر. وولد يعني رحمه الله تبارك وتعالى في عام 1162 أو 63. ولد في عام 1163 رحمه الله تبارك وتعالى في مصر. نعم. Dikarenakan kemudian beliau bernama Sulaiman ibnu Husain ibnu Muhammad Al-Jamzuri. Beliau bernama Sulaiman ibnu Husain ibnu Muhammad Al-Jamzuri. Adapun yang dinamakan dengan Jamzur hari ini adalah sebuah qaryah, sebuah desa di sebuah daerah di daerah Tonto, Mesir. Jadi sebuah daerah yang ada di kota Tonto di Mesir. Dan rahimahullah, beliau lahir kurang lebih ada di tahun 1163 Hijriah. Beliau lahir ada di sekitar tahun 1163 atau 62 Hijriah. نعم. يعني تعلم على شيوخ كثر رحمه الله تبارك وتعالى، وأبرز يعني أفضل شيوخه وهو الشيخ نور الدين نور الدين علي بن عمر. من أفضل شيوخه نور الدين علي بن عمر، وكان يسمى بالميهي. يعني إذا وجدنا في البيت الرابع سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. الميهي هذا هو الشيخ سليمان الجمزوري شيخه، واسمه نور الدين علي بن عمر الميهي، أيضا مصري، وهذا يعتبر من يعني شيوخ الشيخ محمد أو عفوا الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. نعم. Dan hari Allah, sang pengarang rahimahullah adalah seorang murid dari banyak guru. Jadi beliau berguru kepada banyak sekali masyayikh, bukan hanya satu guru saja. Akan tetapi hadirin Allah, dari banyak guru yang beliau jadikan sebagai sumber ilmu, ada satu guru yang paling terkenal di dunia tajwid, di dunia keilmuan dan para ulama, yaitu Syekh Nuruddin Ali ibnu Umar Al-Mihi. Yaitu Syekh Nuruddin Ali ibnu Umar Al-Mihi yang disebutkan di dalam matan ini, Al-Mihi Dzil Kamali. Itu adalah syekh beliau, salah satu syekh yang paling terkenal, tempat beliau berguru dari banyak masyayikh yang menjadi sumber guru.
yang menjadi sumber ilmu, maka Syekh Nuruddin Ali Ibnu Umar Al-Mihi ini adalah syekh yang paling terkenal di masa beliau yang menjadi gurunya. Dan tentunya Al-Mihi ini adalah juga syekh yang juga terlahir atau beliau adalah seorang orang Mesir dan yang juga menjadi guru utamanya dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. نعم. طبعا له مؤلفات كثيرة يا كرام، من أشهر مؤلفاته هذا المتن الذي معنا، متن تحفة الأطفال، وهو عبارة عن أبيات شعرية عددها يعني 61 بيتا، وتعلمها الشيخ سليمان الجمزوري عن شيخه نور الدين الميهي، وهي تتكون من يعني أحكام النون الساكنة والتنوين والنون والتجديد وأحكام المتماثلين ولام التعريف والمدود وغير ذلك. ويعني ألفها في عام 1198 هجرية، ألفها في عام 1198 هجرية. وله أيضا كتاب اسمه فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال، أيضا له كتاب ألف فيه هذا المتن. نعم. Dan hadirinullah, kalau kita menelusuri bahwa sang syekh ini mengarang banyak sekali kitab, bukan hanya kitab Tuhfatul Atfal ini saja. Dan salah satu yang kita pahami bahwa Tuhfatul Atfal ini adalah karangan-karangan yang berupa syair-syair. Jumlah dari syairnya adalah 61 bait. Jumlah syairnya adalah 61 bait. Dia terkandung dari syair-syair yang menerangkan tentang tajwid. Dan kemudian hadirinullah, kita mengetahui bahwa di dalam pembahasan ini kita mengetahui bahwa pengarangan dari kitab ini adalah di sekitar tahun 1196, kurang lebih di tahun 1996. Pengarangan dari kitab Tuhfatul Atfal. Dan kita juga mengetahui bahwa sang syekh sendiri, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, telah juga mengarang sebuah syarah berkaitan tentang Tuhfatul Atfal ini, yaitu Fathul Atfal fi Syarhi Tuhfatul Atfal. Itu Fathul Atfal fi Syarhi Tuhfatul Atfal yang menjadi penerang atau yang menjadi sebuah اسمه فتح الأقفال. فتح الأقفال. نعم فتح الأطفال يا شيخنا. الأقفال بالقاف. الأقفال. فتح الأقفال في شرح تحفة الأطفال. Baik, hadirinullah, seperti itu di tahun 1196. نعم شيخنا. نعم. أخيرا وفاته يعني لم يعرف اليوم بالضبط، يعني هو لم يذكر متى توفي في أي يعني يوم وفي أي سنة وفي أي شهر، لكنه يعني عرف بين الناس أنه كان حيا يعني سنة 1208، كان حيا في سنة 1208 من الهجرة. ثم يعني بعد ذلك بعد سنة 1208 هجرية توفي رحمه الله، لكن متى توفي في أي شهر في أي يوم لم يعرف، لكنه نعرف أنه توفي أو كان حيا قبل أو في سنة 1208 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. Dan hadirinullah, perlu diketahui bahwa meninggalnya sang syekh yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak diketahui kapan. Jadi kita tidak mengetahui tanggal, tahun, serta bulannya kapan beliau meninggal. Kita tidak mengetahui kapan, tanggal, tahun, dan bulan beliau meninggal. Akan tetapi, hadirinullah, manusia mengetahui bahwa di tahun 1208 Hijriah, manusia atau murid beliau dan orang-orang yang mengenal beliau mengetahui di tahun 1208 Hijriah, beliau masih terlihat hidup. Akan tetapi demikian kemudian hadirinullah tidak diketahui. Mohon maaf saya bisukan yang meng-on-kan mikrofon ya. Barakallahu fikum. Nanti kalau ada waktunya bertanya silahkan saya hidupkan kembali. Dan kemudian hadirinullah,
Kemudian tidak diketahui secara jelas kapan beliau meninggal, karena tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana dan kapan harinya serta bulannya beliau di mana meninggal. نعم. الآن ننتقل للبيت الذي بعده يقول الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. طيب عندما يقول الحمد لله صيغة الحمد يا كرام بمعنى الشكر لله، بمعنى الشكر لله. فالإنسان عندما يفعل شيء أو يعني وصل إليه شيء جميل أو يعني جاءه شيء جميل فإنه يقول الحمد لله. فحمد الله بمعنى الشكر لله تبارك وتعالى على ما أنعم على عباده من النعم. نعم. Maka hadirin Allah, kalimat selanjutnya yang kita bahas adalah alhamdulillahi musallian ala. Kalimat alhamdulillah hadirin Allah merujuk kepada asyukru lillah. Karena sigot dari kalimat alhamdulillah ini merujuk kepada rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Jadi, kalimat alhamdulillah ini bermakna asyukru lillah. Maksudnya adalah rasa syukur seorang hamba berkaitan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu ketika mendapatkan sesuatu yang indah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang memberikan rasa nikmat kepada kita, maka kita bersyukur dengan kalimat tersebut, alhamdulillah. Maka kalimat alhamdulillah di sini dimaknai sebagai asyukru lillah. Nah, insyaallah. نعم. ثم قال مصليا على محمد، مصليا على محمد. الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى بمعنى الرحمة، يعني الثناء على الله تعالى في الملأ الأعلى. فصلاة الله تعالى على نبيه بمعنى الرحمة، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفرق بين الأمرين. نعم. Baik, kemudian kita dapatkan musallian ala. Maka hadirin Allah berkaitan salawat. Kita mendapatkan di dalam pembahasan bahwa salawatnya Allah atau makna dari salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW bimakna rahmat. Sementara salawatnya malaikat kepada Nabi besar Muhammad SAW bimakna istighfar. Jadi kita membedakan antara salawatnya Allah dengan malaikat. Jadi kalau kita mengucapkan salawat, maksud kalimat musallian ini, kalau dirujuk atau dikembalikannya kepada Allah, maka ini adalah maknanya rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ini dibacanya sebagai musallian dari malaikat, maka maksudnya adalah istighfarnya malaikat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. ثم قال وآله ومن تلا. وآله معنى الآل يا كرام هم يعني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، يعني هم بنو هاشم وبنو المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بني هاشم وبني عبد المطلب وأيضا زوجاته صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة ومن تلا وآله ومن تلا، معنى ومن تلا يعني من تلاهم أي جاء بعدهم، وهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. Baik, Allah, maksud dari kalimat ali di sini, alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi. Maksudnya adalah kalimat ali di sini adalah zurriyatu Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim dan Bani Abu Muttalib, kemudian kemudian juga istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di sini kalimat waman tala. Maksud dari kalimat waman tala adalah man ja'a ba'da. Yaitu orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad SAW dan kemudian mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Maka dimaksudkan waman tala adalah
orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW di dalam Islam, di dalam mengikuti Al-Quran dan sunnahnya. Nah, insyaallah. نعم. ثم قال وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. قال وبعد هذا النظم. كلمة بعد يا كرام هذه يعني هذه معلومة لكم. كلمة بعد تسمى فصل الخطاب. كلمة بعد تسمى فصل الخطاب. يعني خطيب الجمعة عندما يقول إن الحمد لله نحمده ثم قال أما بعد، معنى كلمة أما بعد فصل الخطاب. وأول من قال كلمة أما بعد هو داود عليه السلام. الله تعالى قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب. إذن كلمة وبعد تسمى فصل الخطاب، وأول من قالها داود عليه السلام. يعني هذه معلومة يعني خذوها، انتفعوا بها. نعم. Baik, hadirin Allah, selanjutnya ada kalimat wa ba'd. Ini sebuah penambahan bagi antum, hadirin Allah, sebuah catatan saja. Yang dinamakan dengan ba'd ini adalah dinamakan di dalam keilmuan dinamakan dengan faslul khitab. Ada kan dinamakan dengan faslul khitab, hadirin Allah, adalah sebuah kalimat yaitu ba'd yang kita kalaulah mendapatkan khutbah Jumat kita mendengar ba'd. Maka hadirin Allah, ba'd itu dinamakan dengan faslul khitab. Yang pertama kali mengucapkan kalimat tersebut adalah Daud alaihi salam, sebagaimana kita mendapatkan dalil wa atainahul hikmata wa faslul khitab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabiullah Daud alaihi salam hikmah dan faslul khitab. Dan yang dimaksud dengan faslul khitab ini, yang dimaksud dengan faslul khitab hari ini Allah adalah kalimat amma ba'd tersebut. Kalimat amma ba'd tersebut. نعم. نعم. ثم قال وبعد هذا النظم، أي هذه الأبيات، يعني متن تحفة الأطفال، قال للمريد. معنى المريد أي طالب العلم، طالب العلم وطالب علم التجويد. نعم. Baik, Allah, selanjutnya di sini wa ba'd hadzal nadmu lil murid. Kalimat murid hari ini Allah, maksud dari kalimat murid ini, kalimat murid adalah talibul ilm. Jadi kalimat bahwa nazm ini atau nazam yang antum lihat ini lil muridi diperuntukkan untuk para pencari ilmu. Nah, insyaallah. طيب. ثم قال في النون والتنوين والمدود، أي أن هذه الأبيات تتناول أحكام النون والتنوين والمدود. لكن يوجد أحكام أخرى يا كرام كاللام والمتقاربين والمتجانسين ولام الفعل وغير ذلك، لكن ذكرها اختصارا. ذكر في النون والتنوين والمدود اختصارا. لماذا؟ حتى يحافظ على أبيات الشعر. حتى يحافظ على أبيات الشعر. نعم. Dan kemudian hadir di sini disebutkan finnuni wat tanwini wal mududi. Sebetulnya hadir Allah ini adalah sebuah ikhtisar saja, sebuah penyingkatan saja. Adapun di dalam bait-bait dari pembahasan tentang Tuhfatul Atfal ini akan terbahas banyak hal hadir Allah di dalamnya, bukan hanya nun, tanwin, mad, kemudian hukum lam, kemudian mutaqaribain, mutajanisain, lam fi'il, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini disebutkan finnuni wa tanwini wal mududi, maksudnya adalah sebuah ikhtisar dan pemendekan yang menjaga dari ritme dari sajak, ritme sajak atau ritme manzumah yang ada di dalam hadapan antum, sehingga diikhtisar, sehingga disingkat agar tidak terlalu panjang dan menjaga ritme atau menjaga alur dari bacaan nazam yang ada di hadapan antum. نعم. ثم قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. معنى تحفة الأطفال يعني يقصد به هنا أن هذه المنظومة سماها بتحفة الأطفال. معنى تحفة يعني الشيء الجميل، ومعنى الأطفال هم الأطفال الصغار. فهو يقصد أن هذا النظم يعني للمبتدئين في علم التجويد، للمبتدئين في علم التجويد. ثم قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، وهو الشيخ يعني كما ذكرنا نور الدين الميهي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني أن الشيخ سليمان الجمزوري تعلم وأخذ علم التجويد وألف كتابا سماه تحفة الأطفال عن شيخه نور الدين عمر الميهي رحمه الله تعالى. نعم.
Baik, kalau di sini kita mendapatkan bait selanjutnya, samaituhu bituhfatil atfali an syekhina almihi dzil kamali. Maka di hadirin Allah, maksud dari tuhfatul atfal adalah tuhfah. Tuhfah hadirin Allah adalah sesuatu yang indah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan tuhfah adalah maksudnya adalah sesuatu syai'in jamil, sesuatu yang indah. Adapun yang dinamakan dengan atfal di sini hadirin Allah maksudnya adalah al-mubtadi'in, adalah orang-orang pemula atau yang berupaya untuk memahami tajwid dari awal, para pemula belajar ilmu tajwid. Dan kemudian di sini disebutkan an syaikhina al-mihi dzil kamali. Maksudnya adalah Syaikhina al-mihi adalah Nuruddin al-mihi sebagai seorang guru dari pengarang Tuhfatul Atfal ini, sebagai guru yang tadi disampaikan di depan hadirin Allah, adalah seorang guru dari pengarang Tuhfatul Atfal ini, yaitu Syekh Nuruddin Al-Mihi. Syekh Nuruddin Al-Mihi. Nah, insyaallah. نعم. ثم قال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أي أن الشيخ سليمان الجمزوري يرجو من الله تبارك وتعالى أن هذا المتن تحفة الأطفال يعني ينفع الله تعالى به الطلاب وطلاب العلم والتجويد، وأيضا أن يرجو من الله تبارك وتعالى الأجر وأن يقبل منه هذا العمل والثواب من الله تبارك وتعالى. نعم. Dan di sini disampaikan hari ini Allah arju bihi ayyan fa'atullab. Maksud kalimat ini hari Allah bahwa sang pengarang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa matan yang beliau karang mempunyai manfaat besar terhadap para pencari ilmu, mempunyai manfaat besar terhadap para pencari ilmu, dan juga beliau mendapatkan thawab, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah. نعم شيخ إندرا. طبعا لن ندخل الآن في أحكام النون الساكنة والتنوين، لأنه كما تعلم وشرحت ويعني كنا سويا قبل ذلك في كثير من شرح هذا المتن، فنحتاج وقتا طويلا يعني في شرحه. وبقي معنا أعتقد 20 دقيقة فقط. نعم insyaallah. ممكن نعم. طيب نقرأ الفاتحة أو شيء. نعم أنا كنت أقول لك مثل هذا. طيب نقرأ الفاتحة لجميع الطلاب إن شاء الله، حتى يعني أسمع تلاوتهم جميعا وأرى يعني كيف الأمور ستكون عندهم إن شاء الله. نعم تفضل. Baik, dan sekarang silakan yang berkenan untuk mengacungkan tangan. Kita akan coba untuk mendengarkan bacaan Al-Fatihah antum. Karena kalau kita masuk ke bab nun, kita akan membutuhkan waktu untuk penjelasannya. Jadi beliau tidak akan masuk dulu ke penjelasan dari bab selanjutnya. Kamu nun sakin. Tidak akan masuk ke dalam penjelasan nun sakin. Tetapi akan masuk dulu pada bagaimana antum membaca Al-Fatihah. Siapa yang siap untuk membaca Al-Fatihah silahkan acungkan tangan. Silahkan acungkan tangan. Baik, Surya Indra. Silahkan akhi Surya Indra. Yang lain yang siap untuk membaca silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Ada icon tangannya di softwarenya, dipijit silahkan untuk menjadi urutan siapa yang akan membaca. Silahkan diklik. Baik, yang sudah mengklik Hi Surya Indra, silahkan dibuka mikrofonnya. Yang lain silahkan yang berkenan untuk mengklik tanda ininya, acungkan tangan. Silakan akhi, silakan, waktu terbatas. Akhi Surya, halo, silakan. Halo. Akhi Surya. Baik, Akhi Ahmad Jurin, silakan dibuka mikrofonnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. يوجد مشكلة في الصوت يا شيخ. Baik, Akhi Ahmad Jurin, Afwan, boleh di... Halo, Akhi Ahmad Jurin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhi Ahmad Jurin, halo. Akhi Ahmad Jurin, halo. Halo. Ya, Ustaz. Iya, suaranya putus-putus, boleh diulangi dan Ya, dikondisikan kalau jauh dari router atau ya, Ustaz. silakan dikondisikan Ya, sinyalnya Ustaz. diperbaiki. نعم يا شيخ أحمد تفضل. Silakan Akhi Ahmad Jurin, silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy A'udzu bi Sudah, Ustaz. Halo, Ustaz. تفضل يا شيخ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نفس المشكلة الصوت يتقطع يا أستاذ. بسم الله الرحمن. Baik, nampaknya ada masalah dengan Akhi الصوت يتقطع غيره يا شيخ غيره. هو ذهب. عندما يكون جيدا الصوت يعني يقرأ. لا نريد أن نضيع الوقت. Nah, baik. Akhi Farid Mubarak, silakan barakallahu fiik. Silakan di-on-kan mikrofonnya, Akhi Farid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. طيب يا أستاذ فريد، مبدئيا قراءته جيدة لكن تحتاج إلى ضبط قليل من حيث المخارج. عندما نصل إلى باب المخارج وأثناء التطبيق تتحسن القراءة إن شاء الله. Baik, untuk Akhi Farid Mubarak, bacanya sudah bagus, akan tetapi banyak koreksi, kata Syekh, yang harus dikoreksi berkaitan tentang makharijul huruf. Nanti kalau antum mengikuti daurah ini, insya Allah nanti dikoreksi di pertemuan selanjutnya dalam pembahasan makharijul huruf, insya Allah. Terima kasih Akhi Farid Mubarak, barakallahu fiik. Terima kasih. Jazakallah. Selanjutnya Akhi Aditya, silakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضح الصوت يا شيخ. Didekatkan, suaranya kurang jelas, kata Syekh. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعد يا شيخ. الرحمن الرحيم. أعد. Diulangi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Halo? Akhi Adit, terdengar suara saya? Siap, terdengar. Ya, silakan diulangi. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. الصوت يتقطع. ماذا قال؟ أنعمت؟ حرك النون أم ماذا؟ نعم شيخنا. يا الصوت أنت تسمعه جيدا شيخ هندر أم أيضا أيضا يتقطع الصوت؟ نعم تقطع. نعم. طيب. طب ما المشكلة؟ مشكلة هذه يا شيخ، مشكلة. أعد. يعيد صراط الذين. Silakan diulangi lagi, Akhi Aditya dari Siratal Ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طيب أنا لم أسمعك جيدا فلذلك لا أستطيع أن أحكم عليه الآن. فأرجو يعني أن يعني يكون الإنترنت جيدا. بارك الله فيكم حتى نريد أن نسمع جيدا. Baik, internetnya nampaknya harus diperbaiki kata Syekh karena suaranya kurang begitu jelas atau mikrofonnya yang kurang jelas. Mohon maaf, Akhi Aditya menggunakan headset. Akhi Aditya Siap menggunakan pakai headset. Coba dicopot headsetnya. Siap. Coba diulangi. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طيب جيد لكن تحتاج إلى ضبط مخارج. تحتاج إلى ضبط قليل من المخارج. نعم. Baik, banyak perbaikan yang harus dilakukan dengan makhraj hurufnya kata Syekh, banyak yang harus dilakukan. Jadi mohon ya kalau mengikuti daurah nanti di depan insya Allah diperbaiki. Terima kasih Akhi Aditya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Selanjutnya Akhi Surya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله يا شيخ سوريا. بارك الله فيك. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك. قراءة جيدة ومخارج جيدة لكن فقط ملاحظة هي أزمنة الحروف. لابد أن تراعي أزمنة الحروف. بارك الله فيك. طبعا أثناء الدورة سنعالج هذا الأمر إن شاء الله. نعم أستاذ. Terima kasih. Makhrajnya sudah baik, tapi azminatul hurufnya nanti diperbaiki insya Allah ketika daurah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kemudian ya, Barakallahu fiik. Selanjutnya Akhi Wahyu, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, mohon maaf suaranya kecil, menggunakan mikrofonnya, menggunakan headset tidak? Kalau headset silakan dicabut. Ini suaranya kecil sekali. Enggak pakai mikrofon Ustaz. Enggak pakai headset Ustaz.
Baik, didekatkan ininya, didekatkan HP-nya, mikrofonnya. Ini suaranya kecil, silakan. Sudah jelas, Ustaz? Ya, lebih jelas sekarang. نبدأ شيخ. تفضل يا أستاذ وحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعد يا شيخ، أعد يتقطع. Diulangi. Diulangi. Boleh mikrofonnya didekatkan kembali. Ini kurang jelas suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. أنا لا أسمع. هل تسمع شيخ إندرا؟ سمعت جيدا إن شاء الله. جيدا؟ نعم. الرحمن الرحيم قالها جيدا؟ نعم. مشكلة في قلقلة يا شيخ. أعد يا شيخ بارك الله فيك. الرحمن الرحيم أعد. نعم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا نقول يوم الدين، لا يوجد ياء بعد الميم. مالك يوم الدين، يوم الدين، لا نقول يوم الدين. Ya, jangan seolah-olah ada iya setelah mi. Silakan diulangi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim ولا صوت مشكلة الصوت هذا. أنا الصوت ليس. كيف يا شيخ؟ سمعت جيدا؟ Boleh diulangi siratal ladzina. نعم زاد. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم شيخنا. Halo. صراط الذين أنعمت عليهم. أعد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب تحتاج إلى ضبط. نعم أعرف انتهيت. تحتاج إلى ضبط قليل من المخارج، وكذلك تحريك الحروف الساكنة أيضا لا تحركها. نعالج هذا الأمر أثناء الدورة إن شاء الله. بارك الله فيك. Baik, ada beberapa huruf yang makhrajnya kurang sempurna dan juga ada harokat-harokat yang perlu diperbaiki. Jadi harokat-harokat yang perlu disempurnakan, yang sukun maupun yang berharokat. Nanti kalau mengikuti daurah insya Allah diperbaiki di daurah insya Allah. Baik, selanjutnya terima kasih Akhi Wahyu, barakallahu fiik. Selanjutnya Akhi Ate. Terima kasih jazakallah khair. Akhi Ate Abu Faqih, silakan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب قراءتك جيدة، لكن عندك مشكلة خروج الغنن مع الحروف.
نعم يعني تقرأ الغنة تخرج مع جميع الحروف عندك، فهذه مشكلة لابد أن نتخلصها. فالغنة مختصة فقط في حرف النون والميم وليس في بقية الحروف. نعم لابد أن نعالج هذا الأمر. نعم. Baik, perlu diperbaiki kata Syekh, banyak gunnah di dalam pengucapan huruf-hurufnya dan ini tidak sesuai dengan makharijul huruf. Jadi harus diperbaiki. Nanti ketika daurah semoga bisa diperbaiki nanti ke depan bagaimana cara mengeluarkan huruf yang baik dan benar. Tidak semua huruf itu dengan gunnah. Sementara akhi ate tadi semua huruf bergunah dan ini tidak sesuai dengan kaidah. Lagi Insya sariawan. Allah nanti bisa diperbaiki insya Allah ketika daurah. Barakallah, terima kasih akhi Ahti. Jazakallah. Baik, selanjutnya ada lagi yang akan berkenan membaca atau sudah? Tidak ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dan bagi yang berkenan untuk mengikuti daurah ini, silakan untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Baik, saya bertanya, bagi yang antum yang hadir saat ini dan belum mendaftarkan diri dan berkenan untuk mengikuti daurah kita selama 3 bulan ke depan, 2 kali dalam 1 minggu, kemudian kita akan melaksanakan daurah Tuhfatul Atfal dan juga Al-Jazari. Jadi untuk Tuhfatul Atfal dasarnya, nanti Al-Jazari level menengahnya, intermediate-nya insya Allah. Jadi kita mulai dari dasar Tuhfatul Atfal dan nanti kemudian berlanjut ke intermediate ke Jazari insyaallah. Baik, yang berkenan silakan mengacungkan tangan. Yang berkenan silakan mengacungkan tangan yang mau mendaftarkan diri. Yang mau mendaftarkan diri ada? Yang belum mendaftar dan sekarang mau mendaftarkan diri. Baik, akhi Ditya. Kemudian siapa lagi? Yang belum mendaftar dan ingin bergabung? Akhi Farid. Yang ketiga ada lagi? Akhi Surya, ada lagi? Yang belum mendaftar dan ingin berdaftar? Ada lagi? Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum. Baik, hadirinullah, bagi antum yang akan mendaftarkan diri, infaknya 250.000 per bulan, jadi 2 kali dalam seminggu, setiap hari Rabu dan hari Ahad malam. Jadi Rabu jam 20 malam, kemudian Ahad jam 20 malam, setiap hari Ahad dan Rabu jam 20 malam sampai dengan jam 21 malam insya Allah. Kita akan belajar selama 3 bulan dan di akhir nanti ada kesempatan antum untuk mendapatkan sanad, yaitu mendaftar ke daurah lanjutan dari daurah ini. Daurah lanjutannya adalah masuk ke dalam pengambilan sanad. Nah, kalau antum mengambil sanad harus datang ke Timur Tengah, nah, tidak, alhamdulillah syekhnya hadir melalui Zoom, tidak usah berangkat dengan ongkos yang banyak datang ke Timur Tengah, tapi antum bisa talaki langsung kepada syekh privat satu orang melalui WA call nanti kalau selesai daurah ini, tentunya tidak sekarang, dan nanti bisa masuk ke sana tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku nanti. Nah, ya Syekhna, hal hunaka syai' yang turid an mada taqul litulab ya Syekhna? لم نسمع صوتا يا شيخنا. خلاص كان صوتك ذهب الآن رجع. نعم. إذا أتريد أن شيء يا شيخنا أو خلاص؟ لا خلاص نختتم إن شاء الله وإن شاء الله يعني نواصل اللقاء القادم إن شاء الله في أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair bagi yang sudah hadir dan bagi antum semua silahkan yang berkenan untuk bisa hadir di pertemuan selanjutnya dan mengikuti daurah kita. Jazakallahu khair. Semoga berkah pertemuan ini dan mohon maaf untuk melanjutkan daurah ini. Bagi antum yang berkenan silahkan untuk mendaftarkan diri mengikuti daurah ini. Jazakallahu khairan katsiran. Saya akan tutup pertemuan kali ini kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Silakan. Uridu su'al Syekh. Silakan. Pakai bahasa Indonesia, Ustaz? Boleh. Bahasa Arab juga boleh. Baik, uridu su'al Syekh. Aina muqaddam baina ta'allumil
التجويد وتحفظ القرآن. طيب كلاهما مكمل لبعض، كلاهما مكمل لبعض. فأنت لا تستطيع أن تحفظ القرآن من غير تعلم التجويد، ولا تستطيع أن تتعلم التجويد من غير أن تحفظ القرآن. فلا بد أن تسير بنفس الاتجاه، تحفظ القرآن وتتعلم التجويد في وقت واحد. Baik. Apa yang lebih utama, mempelajari tajwid dan menghafal Al-Quran. Dua-duanya saling menguatkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Lakukan keduanya. Hafalkan Quran, di saat yang sama perbaiki tajwidnya. Antum tidak bisa memperbaiki tajwid tanpa punya hafalan. Dan sebaliknya, antum tidak bisa mempunyai hafalan tanpa memperbaiki tajwid. Maka dua-duanya harus bersamaan, kata Syekh. Tidak bisa kemudian salah satu diutamakan. Begitu, akhi. Barakallahu fikum. Barakallahu Syekh. Nah, jazakallahu khairan. Baik, tidak ada lagi ya pertanyaan? Ana Ustaz. Afwan. Ana Ustaz, Surya. Silakan, waktu terbatas. Silakan, saya mau sholat ini. Uridu an as'alukum ya Ustaz. Ma alladhi khattam minni hadithan. Ini Syekhana qala Surya Indra bangsawan hada ma huwa al-khata' indah. Ana qultu lahu a'taqid min al-makharij. Makhraj huruf perlu diperbaiki, kata Syekh. هو انظر قراءتك جيدة لكن تحتاج لضبط قليل من المخارج، لا بأس يعني الإنسان بالتعلم إن شاء الله يعني يصبح جيدا إن شاء الله. Ada perbaikan sedikit dari makharijul huruf yang perlu diperbaiki sedikit, kata Syekh. Kalau ada pembelajaran insya Allah baik tajwidnya, insya Allah, kata Syekh seperti itu. Syukran Ustaz. Baik, barakallahu. Tidak ada lagi yang lain? Jazakallahu khair. Mohon maaf karena waktu Syekh terbatas. Ini di sana ada asar. Jazakallahu khair. Ada lagi? Enggak ada ya. Jazakallahu khair. Bagi yang berkenan untuk mendaftar, silakan mendaftarkan diri kepada saya di 085860615396. Saya ulangi, 085860615396. Saya ulangi sekali lagi, 0858606196. 0858606196. 085860615396. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya di bab nun sakin dan tanwin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran ya syekhana bi hudurikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam, jazakumullah. خلاص انتهيتم؟ Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Syekh Ustaz.